जय जगन्नाथ। देखो गुड मॉर्निंग कह दे। गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। ये संडे अच्छे आज गोटे चली टे कौन आने आसे एबे 10टा बाजची भल्स टे को मटन टे देखी नहीं के आसे 10टा बाजची आसी बस बस हो चली देखो हाँ हाँ बाय 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 भावला रफर बोले कोई मुझे बोली मुझे आज हेयर कट कर ज़्यादा संडे हेनी से मुझे आने जी मुझे तुम सागे नहीं आसबि आज हेयर कट कर जीव 4टा खरा भी बहुत है तो कहते आज जाना पचर जीव 4टा बेलू जीव एकाथरे चल देखिए जे रोड पाक बाहर तो बाटा ये बाहर हाँ ये रोड पाक बाहर बहुत कम बाट दरकार था कौन कर बाय बाय से मामा बाय बाय से रोड टा बहुत पाख एपटे मुझे जाए पारि सर्टकट बाट पड़े देखो केते बाट पड़े रूम को पाख पड़े सजना गच सजना गच पूरा भर्ती आमती छुई सजना छुई पूरा भर्ती हो जाए कि प्राइस कम ना मार्केट रे प्राइस अधिक गाड़ी आसले यहाँ देखा ओभर पूरा पाख अच्छी माने बहुत कम डिस्टेंस अच्छी ये ओभर ब्रिज देखा गला एपट मार्केट रोचे पूरा हब पूरा चोपट मत डर लगे जाऊँ टे आंब मैंगो टे आने गोटे मैंगो पसंद करे खाया जाने कौन खेलु फ्लैश कार्ड बाहर कर देखलु सब जगह चिन्ह से जाएंगी कौन सब अच्छी जा ये पूरा दुष्ट हो आज संडे अच्छी बोली तार दुष्टामी चलती भात बस भात बसई मटन कषा चलती झील गोड़ सूप पीब आई पकई तरकारी करदेवी तार खेलुच पूरा बदमाश पूरा बदमाश साढ़े 12 है खटपटे शोई पड़ू जा
ସେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଗୋଡ଼ ଶୁଖିକି ଗୋଡ଼ ଖାଉଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ତଳେ ପକେଇଲୁ ସେ କିନା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ହଉ 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 ଓକେ ହେଲା ମୋ ଡୁଗୁଲ ଖାଇବା। ଡୁଗୁ ଟେଷ୍ଟି ହଁ ଟେଷ୍ଟା ଖୁସି କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଭାତ ଆମ୍ବ ଆଉ ମଟନ। ଓକେ ତତେ ଭୋକ କଲାଣି? ହଁ ଡିବ ବୁଲାଉଛି ବଦମାସ। ପାର୍ଲର ନା ପାର୍ଲର ଯିବା। ଆଉ ଆମର ଗ୍ରୋସରୀ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା ସବୁ ଆସିକି ବି ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାଇ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଗଲେ। ଆଉ ଡୁଗୁର ମୋର ଏବେ ଚାଲିଛୁ ଟିକେ ପାର୍ଲର ଯିବୁ। ଡୁଗୁ ହେୟାର କଟ୍ କରିଦେବା ଆଜି। ଡୁଗୁ ହେୟାର ଦେଖିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଡୁଗୁ ଆଜି ହେୟାର କଟ୍ କରିଦେବା। ନାଣ୍ଡୁ କରିଦେବା ଡୁଗୁ ନାଣ୍ଡୁ ହବ ନାଣ୍ଡୁ ହବନି। ହଉ ଫାଇନାଲି ଯେ ଆଜି ହେୟାର କଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଦିନ ଯାଇଥିଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଦୋକାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ନଥିଲେ। ତ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଡୁଗୁ ଯାଉଛି ହେୟାର କଟ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଦେଖିବା ଯଦି ହେଇପାରେ ଟାଇମ୍ ହୁଏ ତ ମୁଁ ଟିକେ ହେୟାର କଟ୍ କରିବି। ଆଉ କିଛି ପାର୍ଲରରେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଫିସିଲ ବଗେରା ଟିକେ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଟାଇମ୍ ହୁଏ ତ କରିବି ନହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତା କାମ ସରୁ ଆଗ ତାପରେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ରାପିଡ଼ୋ କରିଦେଇଛି ରାପିଡ଼ୋ ଆସିବ ରାପିଡ଼ୋରେ ଆମେ ଆଜି ପଳେଇବୁ। ଆଉ ମାମା ଏଇଠିକି ଆସ ଛାଡ଼ ପଳେଇଲା ଠିଆ ହେଲା ଟିକେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଠିଆ ହୁଅ ଦେଖ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପରେ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଛାଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଅନେଇ ସେମିତି ସେମିତି ରାସ୍ତା ହେୟାର କଟ୍ କରିବାକୁ ରେଟ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଖୋଲା ଆଗ ଖୋଲ ଖୋଲା ଚାଲ କ'ଣ କରୁଛୁ? कटिंग करते मुझे रखे टाइट टाइट रखा नाच उठी मैं एक्चुअली तार किसी वीडियो देखे पारे हेयर कट खाली देखेगी शोई पड़ा सब निशा लगुला मैं आसिक पहुँचा लेट हो गला से सब खुआई देखिए शुआई देली शीघ्र शीघ्र आ सका स्कूल अच्छी ना तेणुक काली मुझे हेयर कटा देखेबी। रही जाए बाय बाय गुड नाइट पर कथा।